Mayong adlaw, giguba sa pagpanguna sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 9 ang kapin 331 milyon pesos nga kantidad sa illegal drugs. Gimo kini niadtong Pebrero 12 ning tuiga sa Libertad Power and Energy Corporation sa Aurora, Zamboanga del Sur. Gikonsidera kini isip pinakadakong drug destruction sa Zamboanga Peninsula. Dinlakip sa gipangguba ang kapin 48,000 grams sa shabu o kapin 1,000 nga expired medicines kon dangerous drugs nga gisunog pinaagi sa thermal destruction method. Gimando kini sa Regional Trial Courts sa Pagadian City, Mulave, Aurora ug sa Zamboanga City sa pakigalayon sa mga ahensya sa gobyerno. Gisiguro sab sa PDEA Region 9 nga ilang natuman ang environmental and safety protocols atol sa mga aktibidad. Gianunsyo sa linga program sa Davao City LGU nga mobalor sa 600 million ang budget nga gialokar kanila alang sa tuig 2025. Mas dako kini kun itandi sa 400 million nila nga budget kaniadtong tuig 2024. Dakong tabang kini ilabi pa nga mokabat sa kapin 700 ka mga individual matag adlaw ang modangop sa ilang buhatan aron nga mangayo og tabang. Sa datos sa lingap sa tuig 2024, mikabat nga to sa 188,462 ka mga individual ang ilang natabangan. Pinakadaghan ang mga nangayog assistance alang sa tambal nga mikabat nga to sa kapin 113,000 ka individual. Kapin kun kulang 40,000 ka pasyente sab ang natabangan sa ilang hospitalization ug kapin 6,000 alang sa funeral assistance ug uban pa. Pagpaklaro sab sa lingap nga dili lakip sa ilahang mamahimong mahatagan og assistance ang mga vehicular accident nga dunay violation, dunay impluwensya sa ilim ng makahubog og wala nakasuot og helmet. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.